मौजूदा मंजरनामे में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त किस तगदो में है। अगर बात करें सियासी मंजरनामे की तो सियासी मंजरनामे में ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद की बातें हो रही थी। अब उसके अंदर अगर देखा जाए तो जमीयत उलमा इस्लाम पे एक बड़ी जमात उसको शामिल करना है, उसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बाय रिटन भी दिए हुए हैं, गुफ्त शुनीद के अंदर भी किए हुए हैं और जवाब ये मिल रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाएंगे और वो ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस का हिस्सा बनेंगे। अब वो हुकूमत से भी ये बात कर रहे हैं कि अभी तो हम ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस का हिस्सा नहीं बने, आप हमसे बात कर लें, वो जो तहफ़्फ़ुज़ात उनसे हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात आपसे भी हैं, आप दूर कर लें। अगर वो दूर करते हैं तो हम ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस का हिस्सा नहीं बनते। तो इस पूरे मंजरनामे में अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ को सिस्टम में रहने का मशवरा दिया जा रहा है। अब सिस्टम में रहना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या ज़रूरी है या सिस्टम से निकलना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सूदमंद साबित होगा। और इस पूरे मंजरनामे में तहरीक इंसाफ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए भी तहरीक चलाना चाहती है। एक तहरीक ईद के फौरी बाद जिसका ऐलान कर रखा है, उसके लिए तैयारियां किस हद तक हैं या फिर अभी वो बातों तक ही महदूद है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर ओन अब्बास पप्पी साहब ने। ओन अब्बास पप्पी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ओन अब्बास साहब, अगर देखा जाए तो अभी क्या वजह है कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो है उसमें बेसिक जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वही अभी दूर नहीं किए जा सके। बेल मुलाकातें तो बहुत हो गई, सेटिंग्स हो गई, लेकिन किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब, देखिए, हम दो जमातों का जो तारीखी पस मंज़र है वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहा। हम एक बहुत शदीद किस्म के ब्रूटल किस्म के अपोनेंट रह चुके हैं और इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है कि हमने एक दूसरे के खिलाफ बड़ी सख्त किस्म की सियासत की थी। आपको याद है कि हमारी जब गवर्नमेंट थी उस वक्त मौलाना साहब 2 दफ़ा इस्लामाबाद तशरीफ लाए थे, एक तरह श्रीनगर हाईवे पे अपोजिशन को लीड करके जो इस वक्त की गवर्नमेंट है इनके साथ, और एक दफ़ा वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर तशरीफ लेके आए थे जस्टिस अता बंदियाल के खिलाफ या उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उनके खिलाफ। सो उन्होंने ऑलरेडी एक हमारी जो बैटल ग्राउंड है हमारा आपस में एक दूसरे को हम ऑलरेडी मसल एक दूसरे को चेक कर चुके हैं। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम में जाके हम दोनों जमातों ने बहुत सारा इस सफ़र को न्यूट्रलाइज़ किया, इसको बहुत सफ़र करके एक दूसरे क्लोज आए और बहुत सारे ऐसे एजेंडाज भी हैं जिस पे हम यूनाइटेड भी हैं, जिस पे हमारी ओपिनियंस बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मैच भी करती हैं। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पे मौलाना का भी वही पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा है, जो इस वक्त जिन लोगों को हम पे मुसल्लत किया है अरबाब इक़्तिदार ने उठा के इस कौम के ऊपर जिनका मैंडेट नहीं बनता था उनको उठा के हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, चाहे वो नून लीग है चाहे पीपल्स पार्टी है। 3-4 सूबों में जिस तरह गवर्नमेंट बनाई गई है और 1-1 लाख वोट डाल के इन लोगों को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, इस पर हम दोनों का कोई इख्तलाफ नहीं है। पाकिस्तान में जो लॉलेसनेस है ख़ास तौर पे फाटा के इलाकों में या KPK के साथ जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो जनूबी अजला हैं, या इवन के बलूचिस्तान क्वेटा से हट के पूरा बलूचिस्तान में जिस तरह गवर्नमेंट के रेट ख़त्म हो चुकी है, इस पर हमारा कोई इख्तलाफ राय नहीं। कुरम के इशूज़, जो बॉर्डर एरियाज़ में इशूज़, हमारा जो पश्तून बेल्ट में जो इस ऑपरेशन के वाले से प्लानिंग चल रही है, इसमें भी हमारा इख्तलाफ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे जो तवज्जो तलब है। 26वीं आईनी तरमीम पे हमारा पॉइंट भी था कि जमीयत उलमा इस्लाम को नहीं जाना चाहिए। उनका था जी इसमें जो शिकें आपको एक्सेप्टेबल नहीं है आप वो विड्रॉ कर लें, बाकियों की कर लें। हम तो कह रहे थे कि जी पूरी 26वीं आईनी तरमीम जो तरीकाकार अख्तियार किया गया और जो इसकी इंटेंशंस है वो सारी की सारी डाउटफुल है। वहाँ पे हमारी थोड़ी सी आपस में एक था कि जी उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, हमारा अपना था, लेकिन अल्टीमेटली मौलाना के साथ उन्होंने हाथ कर दिया और मदरसों के वाले से जो अमेंडमेंट थी वो ज़रदारी साहब ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में से उसको निकाल दिया। सो ही हैड इट एज वेल। अब इस वक्त जो उनकी रिजर्वेशंस है वो अल्टीमेटली यकीन ये तो इसको दूसरी राय नहीं है कि मौलाना साहब का वोट भी KP में और PTI का हमारा जो वोट बैंक है वो भी मौजूद है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एक दूसरे की पॉलिटिकल स्पेस की बात है। उन्होंने उस रिजर्वेशन का इजहार किया, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का बताया और कुछ डिमांड्स हैं, कुछ बातें हैं जो उन्होंने लीडरशिप को कन्वे किए। वो जिस वक्त इमरान खान साहब को ये हुकूमत सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर निकालेगी, और ये बात इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पहली दफ़ा नहीं 3री दफ़ा हो रहा है कि एक मुल्क के वज़ीर आज़म को, एक्स वज़ीर आज़म को पिछले 10 दिन से हमारे साथ एक्सेस नहीं दिया जा रहा, ना वुकला को उनसे मुलाकात की इजाज़त दी रही है, और उनकी जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी को भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सिर्फ इसलिए कि खान साहब के नर्व्स को तोड़ा जा सके। तो जब हमें खान साहब से एक्सेस मिल जाएगा और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है, ऑब्वियसली रिजर्वेशन जो है, जो मौलाना की जो डिमांड्स हैं वो खान साहब कन्वे किए जाएंगे और उस पर जो वो फैसला करेंगे उसके बाद फिर हमारे मामला चलेंगे। अभी साहब, अब मेरी इत्तला के मुताबिक मौलाना साहब की बहुत सी चीज़ें आपने मान भी ली हैं और इवन अलीम इन गंडापुर ने भी कह दिया है कि जो पार्टी फैसला करेगी मैं कबूल करूँगा। और ये जो 26 और 27 को इस्लामाबाद में आप कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं उसमें सुना है कुछ परा करने जा रहे हैं इसी हवाले से।
اچھا رانا صاحب، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں یا ان کے جو تحفظات ہیں الٹیمیٹلی اس کو خان صاحب نے جا کے اپروول دینی ہے. سو اس پہ پارٹی دیکھ رہی ہے اور مجھے اس میں کوئی دوسری رائے بھی نظر نہیں آتی کہ وہ اس طرح کی کوئی ایسی انڈیو ڈیمانڈز ہیں یا ایسی انڈیو ریزرویشنز ہیں جن کو ایڈریس نہیں کیا جا سکتا. سو اس پہ تو خیر خاطر قسم کی صورتحال نکل سکتی ہے. جہاں تک 25-26 کی بات ہے یا سینیٹر کامران مرتضیٰ کی اسٹیٹمنٹ ہے تو مولانا صاحب ملک سے باہر جا رہے ہیں. یہ میرے خیال آج چلے گئے. انہوں نے پہلے شاید دبئی جانا تھا, اس کے بعد وہ عمرے پہ چلے جائیں گے. سو 7-8-10 دن کے لیے ویسے بھی ملک سے باہر ہے. سو الٹیمیٹلی 25-26 پہ جو بیٹھک ہو رہی ہے اس میں تو شاید مولانا صاحب تو موجود نہ ہو, لیکن ان کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ وہاں پہ موجود ہو کے ان کی ریپرزنٹیشن کرے گی. یس, جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو 25 یا 26 کو جو شاید خاقان عباسی صاحب نے یہ جو بیٹھک بلائی ہے, اس میں الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو کم از کم یہ اسیس ضرور ہو جائے گا کہ ایک بہت بڑی تحریک کا سیریسلی آغاز ضرور ہو رہا ہے. اب پی ٹی آئی اکیلی سٹیک ہولڈر موجود نہیں ہے, اب اس میں اور بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جس میں اچکزئی صاحب ہیں, جس میں مینگل صاحب ہیں, جس میں جی ڈی اے موجود ہے, جس میں مصطفیٰ کھوکر, شاید خاقان عباسی اور بہت سارے دوست ہیں, اور الٹیمیٹلی مولانا صاحب کی پارٹی کے لوگ بھی موجود ہوں گے. اس میں وہاں پہ کم از کم ایک کامن ایجنڈا ضرور تیار کیا جائے گا کہ یہ ہماری ریزرویشنز ہیں اور اس طریقے سے ہم لے کے چلیں گے. دیکھیں, کسی بھی گورنمنٹ کے لیے جو سب سے آسان کام ہے وہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول, کہ اپوزیشن کو توڑ دیا جائے. کم از کم اس 25-26 کی بیٹھک سے یہ کلیئر ہو جائے گا کہ اب ڈیوائڈ اینڈ رول والا فارمولا اور نہیں چلے گا. سو جتنی جماعتیں جو سمجھتی ہیں کہ یہ جو لوگ انکمبنٹس ہیں جن کو مسلط کیا گیا ہمارے اوپر, ارباب اقتدار نے ہمارے سر پہ بٹھا دیا ہے, یہ اس قابل نہیں ہے. ان کو غلط ناجائز طریقے سے اس قوم کی مقدر میں سننے میں مغالطہ رہی سے کام لے رہا ہوں. عباس صاحب, آپ نے ارباب انکار کہا ہے؟ اقدار, ارباب اقدار. میں نے کہا شاید نئی اختراع نکالی ہے ارباب انکار والی. آپ کے گانے سنا جی میرے اقدار. نہیں. دراصل کل کے پاکستانی میچ نے نا ہمارے کانوں کو بہت کچھ سنوایا ہے, بہت کچھ سنوا دیا. دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے. سرکان کم ہے اور جو چیزیں ہمارے تو دماغ اور ذہن ہل چکے ہیں جی کل کے بعد. جو بیٹنگ کل دیکھی ہے, مجھے تو لگتا ہے رانا صاحب آپ بہتر بیٹنگ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو بیٹ دے رہی ہے آپ اس سے بہتر پرفارم کر سکتے تھے. میں اور کچھ کروں نہ کروں فینٹیز روڈز بیٹ سے لگا سکتا ہوں. اچھا, اور فینٹی کس کی ہے وہ بتا دیں. آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. اچھا, اور عباس صاحب, جس طریقے سے آپ نے عباسی صاحب کا تذکرہ کیا کہ عباسی صاحب نے بیٹھک بلائی ہے, عباسی صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن میں تحفظات موجود ہیں اور وہ ابھی دور نہیں ہوئے. دوسرا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ صرف بانی پی ٹی آئی کی رہائی چاہتی ہے. وہ جو صرف بانی پی ٹی آئی کی رہائی چاہتی ہے تو اس کا مطلب گول صرف ایک ہی ہے, دیگر جو گولز تھے وہ منہا کر دیے گئے. اچھا یاسر صاحب, دیکھیے, جب پولیٹیکل جماعتیں آپس کا سفر شروع کرتی ہیں تو ہر پولیٹیکل جماعت کا ایک پولیٹیکل سفیر ہوتا ہے, اس کی اپنی ایک موومنٹ کی انٹری وہ کرنے کے لیے نا انسٹیگیشن کا ایک پرنسپل ہوتا ہے کہ جی میری کیا ڈیمانڈز ہیں. سو تحریک انصاف کی الٹیمیٹلی ڈیمانڈز کیا ہوں گی؟ خان صاحب کی رہائی الٹیمیٹلی کے پولیٹیکل کیسز ہے, بشرا بی بی کو جو پولیٹیکل کیسز ہیں ان کو ختم کیا جائے, اور باقی لیڈرشپ ہے. مینڈیٹ کی واپسی ہے, یعنی 8 فروری کو ہمیں ووٹ ڈالا گیا, ہمیں ووٹ نکلا, اس میں سے پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نکلے. سو یہ دوسری چیز ہے. انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہے, پاکستان کے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ بھی اس ایجنڈا. یہ ہمارے ایجنڈاز ہو گئے. اب اس میں فار ایگزامپل مثال کے طور ہم مولانا صاحب کو لے آتے ہیں تو ان کے اپنے ایجنڈاز بھی شامل ہوں گے. ہم اس میں شاید خاقان عباسی صاحب ان کے اپنے ایجنڈاز بھی ہوں گے. سو ہر پولیٹیکل جماعت جو آئے گی وہ اپنا ایجنڈا تو ضرور شامل